lagana kišica aluminijum, dalj, dok ispod površina. Kako će završiti ovaj dan? Ko će pobijediti? Još malo kreću prijave. Natjecatelji se lagano skupljaju. Smijem te snimat, žena zna da su tu. Evo ga. Asmir Kadribašić. Kadribašić. Tuzla isto. Ove godine, nažalost, malo kiša, za ribolov je to ok, jer mi svi znamo da kad pada kiša i kad pada tlak zraka, da riba dobro grize. A ribolovac treba normalno da se odluči da ima jaknu koja kiše ne smeta. Evo, 21. po redu, Monardo Cup, ko bi rekao prije 21 godinu da će sva ta priča toliko da potraje. Ali evo, među nama su i neki ljudi koji su od samog početka tu. Mene je jako drago kad vidim sve te ljude koje nisam godinama neke vidio, neki nisu mogli prošle godine doći, pa sada evo, neki su nakon 5 godina stigli, neki su svake godine tu redovito, svaku u okviru svojih mogućnosti, ali evo, mene je jako drago da je to prije svega vrhunsko ribičko druženje. A sad, ribička sreća, to je onako stvar i umijeće, sve to ima svoje. Na nama je da kao dobri domaćini, da dobro ugostimo sve, na nama je da nikome ne fali ni mamaca, ni hrane, ni pića, a sve ostalo oni će morati pokazati na stazi. Evo, to je toliko od mene. Još jedno pitanje za broj odaziva, koliko očekujete otprilike ove godine? Znam da uvijek su jako velike brojke. Da, ove godine vjerojatno malo i zbog kiše, malo i zbog trenutno nekakve vala gripe koja trenutno ovdje vlada, covid i već kako se to zove, neke viroze. Neki ljudi su nam u zadnji teden otkazali, uvijek skupit će se 100-tinjak ljudi sigurno, ali to isto je jedna jako lijepa cifra. Evo, među nama je tu jedan od člana našeg tima, Nenad Barinić, koji je od samog početka tu. Sad, Nenad, da ti možeš par riječi reći o tome što tebe motivira da ti svake godine dođeš na ovaj kup. Mogu ti ja postaviti pitanja ako ti je lakše? Ne, apsolutno. Zajednička ljubav prema ribolovu, uz to dok i ja smo školski, tako da najjednostavnije kroz ribolovu smo se našli i tu sam ja uključio svoje znanje, sposobnosti, crtačke, dizajnerske, i od početka sam u stvaranju ovog brenda, a samim tim i kao dugogodišnji ribolovac, ribolovni novinar, svakako mi je i čast i obaveza da budem svake godine na ovom kupu. Radi ovog kupa sam prekinio svoj godišnji odmor i dugo planirani ribolov, došao, vratio se ovamo jer na kupu moram biti jer je idealna prilika da se okupim sa svim prijateljima sa kojima smo kroz sve ove godine. Jedno pitanje, od početka do sada šta se mijenja? Da li ima nekih promjena koje se onako dešavaju iz godine u godinu ili onako uvijek ima neku svoju liniju? U samom kupu? Da, u samom kupu. Pa evo... Da li ima neke stvari koje oskaču? Da, ima. Znači, od početka održavanja ovog kupa određen dio ljudi više nije sa nama. Bilo bi teško sve spomenuti po imence, ali definitivno najviše nam fali naš Krešo Žabac,
Jel, ovo je objekt gdje smo se oduvijek okupljali i van kupa i za vrijeme kupa i njegov humor je bio neizostavan, njegovo znanje u kuhanju, njegova šala, jel? I najmanje što mu se možemo odužiti je to da ovaj kup s ponosom nosi njegovo ime. Zapravo. Lijepa gesta, da. Jeste i jako nam fali. Hvala. Uljepšo bi ovaj tmuran dan. Hvala. Denis, ti već dugi niz godina dolaziš na naš kup, pa evo par riječi da kažeš što te motivira da dođeš na ovo druženje i kako ti ovo sve vidiš? Pa zapravo mislim da sad ovaj 21. dok kup jednostavno volim družiti, volim se susretati sa ljudima koji su istomišljenici u analognom načinu ribolova. Znači ovo je čisto ribolovno umijeće gdje vi ne koristite nikakve sonare, nikakve senzore, nikakva dodatna elektronska pomagala, nego se ovdje cijeni jednostavan analogni rad ribiča, prepoznavanje. To je jednostavno, znači ili ćeš uhvatiti ili nećeš uhvatiti. Znači sam ribolov ovdje je zapravo veliki faktor je tu, osim ono što misliš da imaš znanja, veliki faktor je ovdje i sreća. Ja sam ove godine jako dobro lovio po kišnim uvjetima, tako da se danas veselim ovom danu. Niste jedini, također isto za ove godine jako dobro lovio po kiši. Je, ali ovo je jednostavno dok je nešto što se ne preskače. To je manifestacija, to je event koji jednostavno bilo bi grehota preskočiti. To je jednostavno, evo, kažem, možemo reći. Imate li možda neku anegdotu kroz ovih 20 godina događanja da vam je ostalo u sjećanju? Imam. 2018. zapravo, 18. dok sam pobjedio, ali sam se već prije, onako smo se malo to radili. Tako da sam cijeli dan bio onako nekako mamuran i negdje oko 5 sam počeo mantrati, pizdu materiju. Što je meni ovo trebalo, kao idem u birtiju, ovo ono, i odjednom 6 sati. Pa rekao sad, ako je već 6 sati, pa odradit ću to do kraja, inače uvijek odradim sve do kraja. I negdje oko 20 do 7 meni klepi smuki, lijep smuđ, 69 cm. Ali ono, ne znam, ali je bilo kakvih drugih ulova, jer ono, centimetar... Da, svaka čast. I to mi je bila, zapravo imao sam još jednog prije, ali bio je manji, 25 cm, to nisam ni mjerio. I dolazim kod Milana i rekao, budući da imam 4 sata vožnje do kuće, kaže Milanu, ako sam negdje u plasmanima, da znam da li da ostanem ili da idem kuće, ovako pogleda listu, ne sjedi i čekaj. Kad je bila podjela, ja sam na kraju bio prvi, to mi je bilo baš ono. Mogu vjerovati. Da. I kao na šta sam ga dobio, bio sam na takvom mjestu 7 grama otežanja i njegov lemon green trigger. Baš na dokog mamac, inače puno dokovih mamaca koristim. Hvala vam puno. Nema na čemu. Kolega Dinko snima malo priču o našem kupu, a pošto si ti naš redoviti član i više puta je čovjek bio na postolju, u biti svake druge. Tako da, pa evo ja bih volio da ti ne traš puno, sa par tvojih riječi kažeš zašto dolaziš na ovaj kup i šta ti ovo znači, evo par riječi ti s njim popričaj. Evo, na ovaj kup dolazimo od samih početaka. Kao prvo sa gospodinom Dokom se jako dobar prijatelj i uspjeli smo napraviti par varalica koje su lovne, tako da evo, ovo je jako lijep, zanimljiv dio Dunava, jako zahtjevan i težak i to je čar svakog ribolovca doći ovamo, među 100 ljudi biti među plasiranim 3. Ja bih vas pitao ako imate neki savjet za nas koji nismo toliko iskusni ribiči, što raditi? Pazite, to je najveći problem jer imate velikih dubina s kojima morate raditi teške glave i pličina s kojima morate lage glave. Tu sve zavisi od pozicije. Jako je zahtjevna jer ima
kanal koji je malo dalje i jako zapinje. Tu treba iskustva, znači prilagoditi glavu terenu da možeš lako upraviti. Baš znači najviše znanje, pa onda tek malo i sreća. Znanje, a ostalo je onda sreća. Da, hvala vam. Nema način. Hvala. Poštovanje, s nama se nalazi Tomislav Turkalj, dolazim iz Vukovara. Na kupu sam već nekoliko godina, doduše nisam imao neki rezultat da sam bio u posolju za prva 3, ali opet, znači svake godine dolazimo. Svake godine. Ljudi koji dolaze ovdje, nova poznanstva, dobar domaćin, dobra organizacija. Neka bude malo manje ribe, neka bude više, ali najviše druženje i sve ostalo. Rekord koji je smuđan? Pa nemam osobno neki veliki rekord, možda neki 4 kile, ali doći će nešto već jednom. To je za mene dostizan cilj. Pa dobro, evo, pored mog starog koji je malo prije isto vama dao intervju i sve, on ima, ne znam, smuđa od ne znam koliko, 13 kila otprilike, tako da ono, ja sam još ponizan po tom pitanju. Ali dobro, stari je tu. Imaš neku omiljenu varalicu koju bi ono rekao izdvojio od nečega? Pa evo, pored Dokovih varalica izdvojio bi još Sević Gira Kanibala, na primjer, koji mi je ono dao dosta rezultata, ali Dokovi, Trigger i ostale varalice poput Spajkija uvijek su donosile rezultat, tako da... Hvala ti puno i bistro. Hvala puno. Ovo je Nikola Bundalo, čovjek koji je inače jako poznat na ovim terenima što se tiče svih mogućih osvojenih trofeja na Savi, na Dunavu, a i šire. Jedino nekako, znaš, on je prvo što je član našeg tima, druga stvar što to je dokaz, nekako ovaj dalj mu uvijek malo izmakne, malo mu to postalje izmakne. Pa sad, možda ove godine se to promijeni, znaš, ide puno stvari mu idu u prilog, on voli ovako loše vrijeme, on se zna snaći, prilagoditi sve to, a evo ja neću ništa reći, osim da se sedem na štapove, a ti sad kaži par stvari. Prvo ide opaska jedna, Milan je naglasio postolje, ja imam postolje ovdje u dalju. Doduše 3. mjesto, možda bit ću neskroman, ali pucamo na prvo, pali prvo mjesto, da. Ali tako da imam jedno 3. mjesto i uvijek sam tu nešto blizu. Blizu 3., 4., 5., 6., to su sitnice, ovdje dolazi mnogo iskusnih ribolovaca i jako je teško. Koliko je težak teren? Sam teren je zahtjevan, težak, rupe, kamen, voda kruži, podlači pod obalu, kači se, ali je teren izdašan ribom i kad se namesti situacija da riba radi, može se vrlo... savjet da li neko ko recimo nikad nije lovio, dolazi ovdje prvi puta loviti? Prvi savjet je da se dođe, znači obavezno, evo vidite sami, znači ovdje je skup ljudi, ribolovaca, ono što meni posebno prija ex-Jugoslavija, da kažemo, znači svi su dobrodušni, svi su, znači... Nema kako da se dijelimo. Apsolutno, ni po kojem osnovu, znači svi smo mi tu, da kažemo, iz jednog razloga, to nas spaja i jako se lepo družimo, poznanstva se sklapaju koja traju, znači to je to. Što se tiče samog ribolova, ribolov je kao i svaki drugi, uvijek je teže pecati takmičarski ribolov nego u nekoj sopstvenoj režiji. Malo je gužva, malo ne možeš da se pozicioniraš, izvučeš poziciju kako ti sreća se i na kraju sve to bude fino. Znači, u duhu sporta? U duhu sporta, naravno, kad bi bilo sve to programirano, kad bi se znalo gdje je riba, kako će, što ne bi bilo zanimljivo. Tako da, mi ćemo dati svako. Imao neki dio što vam je osobno posto vjerujem da jako dugo dolazi, da vam je ostalo u sjećanju ovih godina, da neka anegdota ili nešto tako? Svaki deo anegdota, uglavnom to bude anegdota. Znam, sa Dokom je to. Sa Dokom, znači, oko organizacije, oko svega, ali uglavnom to ove kolege koje vole da se opuste, kojima je ovo dan za opuštanje i onda tu bude i smeha i lepog raspoloženja i iznad svega, hoće kažem, uvijek je, vraćam se odavde, nabijen pozitivnom energijom. Znam, jedne godine su vraćali u koloni, odavde. Tako je, bude, to se ne bi neko izgubio, znači, ali kažem... Neke smo pazili, ko Vukovi, ono najjači napred, najslabiji sredinu. Svega to bude, svega bude, ali najbitnije je, opet to podlačim, da se odavde 99% nas, možda i 100% vraća s nekom pozitivnom energijom,
sa lijepim iskustvom, što je najbitnije. Ja znam da uvijek svi na kraju natjecanja dolazim i na godinu, uvijek, to je taj duh. Tako je, tako Nema je. da kažem da neko poronio I duhu. dolazim svaki put da se takmičim. Ja volim i druženje, volim se takmičenje. Znači ja ću danas da pecam za pobjedu. Ali kad se završi takmičenje, ako je loš plasman, nema razočarenja, čekaj se sljedeće takmičenje i tako. Hvala vam i Bistro. Hvala vama, nadam se da će biti Bistro. Ja se nadam, prvo mjesto, evo. Prvenstveno lijepo druženje, ribolov, kišno vrijeme i besplatna cuga naravno. Jeste dugo dolazite na kup? Zadnjih 6 godina. Imate neki savez za neko ko recimo ne lovi na ovakvim vodama? Samo uporno i nešto će se pojaviti. Ja sam Danijel Puljić iz Donjeg Miholjca sam, ovdje nisam bio 5 godina, znači na ovom kupu i sad sam konačno odlučio doći ponovo zato što je kup jako dobro organiziran, prvo pravila, drugo suci, sve mi je u mojem sjećanju ostalo bar tako i zato dolazim na ovaj kup i Dunav, volim Dunav, doći ovdje i tu imam i rodbine i sve i svake godine dolazim. Koliko dugo lovite kompletno sami ribu? Lovim 30 godina, lovim, znači samo varaličarim, tako da i lovim smuđa samo, tako da mi je... Koji je najveći ulov? Moj je najveći ulov je 7,5 kila smuđe. Bilo teška borba ili standardno smuđa? Pa smuđe klasika. Lupić kontu gotovi. Da. Malo borbe i to je to. Imate neku omiljenu varalicu? Pa iskreno ne, volim isprobovati sve. Gemijanje pa do savršenstva. Tako je, da. Hvala i Bistro danas. Hvala tako. Evo ga ekipa, još malo 12 sati. Svi se lagano pripremaju, vade alate, prepričavaju ribičke priče. Što je? Znaš? Ja govorio po torbama, sad sam vidio da bi trebao možda imati, to sam govorio. Veliki pozdrav. Ali što se predstavi i reći Nemanja Zec iz Ratkova. Pa probat ćemo da prevarimo pre svega smuđa danas. Imaš neki savjet za neko ko nikad ovdje nije lovio? Pa pravo da vam kažem i ja sam ovdje prvi put, inače pecam preko s naše strane. Očekivanja? Vidjet ćemo, trudit ćemo se od prvog do zadnjeg što kažu zvižduka da prevarimo neku ribu. Jeste dugo u ribolovu, pošto imate full opremljeni? Jes. Neki omiljeni rekord, neka omiljena riba? Pa imao sam smuđ, najveći mi je bio 7,400, som 24,800. Znači znanje je tu. Evo Bistro ekipa. Hvala najlepše. Ćao, čao. Kolege su iz Bosne stigle i oni su skoro svake godine ovdje s nama. Pa ja bih volio da oni svojim riječima kažu što njih to privlači ovdje, u dalj, što im znači ovo druženje i zašto svake godine nas počne sa njihovim dolaskom. Evo, ko će prvi? Pa, ne znam šta da kažem, organizacija top, takmičenje super, staza, ribi ima, ko ima više sreći. Jeste dugo ribolovu? Od 6. godine. Znači kvalitetno zaglavili? Kvalitetno i da valja. Neka riba ono koja vam ostala u sjećanju? Pa smuž skorašnjih 9 kila. Jako lijepo. Znanje je tu, znači znanje je tu. Sad će se krenuti na pozicije. Može malo pažnje. Prije svega hvala svima što ste došli na 21. Monado kup. Lijepo vas je vidjeti, neki su od samih početaka tu, nekih nije bilo par godina, uvijek vas je stvarno lijepo vidjeti ponovo i unatoč ovom kišici i lošem vremenu pravi lovci su ipak ovdje. Svaka vam čast. Ovako, brojevi su, znači ima nas 104 sad, za sad, neki su zapeli na granici, 104 registrirana. Pozicija je stavljena 120. Prvi sat vremena, kao i uvijek,
govorim zbog ovih koji su tu prvi puta, lovite na poziciji koju ste izvukli. U slučaju da se desi da postoji u vodi nekakva prepreka na toj poziciji, vi samo se javite sucu i nađite negdje neku poziciju koja je slobodna, prošetajte se i sve to, znači smijete i prije tih sat vremena, ali samo u slučaju da ima neki zapinjač, neko sidro, ne znam šta, da ne bi bilo ja sad tu moram sat vremena, da ne morate. Mi to ne možemo znati šta je u vodi. Znači, boduju se kao i uvijek sve grabežljive vrste, s tim da su različiti koeficijenti. Smuđ ima najveći koeficijent, to je 2, štuka i bucav imaju po 1,5. Boduje se, znači, kad kažem smuđ, ovaj klasični i smuđ kamenjar, samo što je minimalna veličina kod kamenjara, zato što je to manja vrsta, već od 25 cm njega već brojimo. U sistemu bodovanja, to ćemo vam kasnije još pojasniti, kome nije jasno, znači sumiraju se i duljina i tablica težine puta koeficijent. Tako da ne bude neko ko uvatio 2 smuđarka bolje ispred onoga koji uvati jednoga lijepo kapitalno. Znači ne samo zbrajanje duljine, nego ide i težina i duljina i koeficijent. Ali to tako radimo godinama, to se pokazalo kao na najpošteniji princip. Nemojte ulaziti u plovila ili na pontone, lovi se sa obale. Obala je očišćena, vidjeli ste sad, jako je lijepo učvršćeno sve, blata nema, sve je ravno, travnjak je gore. Budite oprezni, kišica pada, nije jaka, to je dobro. Samo pazite na, znači ovo svako pristupa vodi na svoju odgovornost. Nemoj da se okliznete, kamen kad je vlažan, koji svaki drugi kamen, bilo da je Drina, Sava, Drava, Dunav, uvijek je svaki kamen klizav, pazite kako hodate po tom kamenu. Danas imamo nešto manje sudaca nego inače. U zadnji tren su se ljudi javili da su bolesni ili spriječeni ili već kako. Uglavnom, ja ću isto biti jedan od sudaca, ja ću skočiti da budem sudac na onom gornjem dijelu. Tako da ćemo pokreti u slučaju da neka riba, da malo čekate da dođe sudac, budite strpljivi, imajte to na pameti, ali mi ćemo doći, držite je, stavite u meredu, držite. Vidio sam da neki koriste lip grip, molio bih vas, taj lip grip, ako ga nemate, ako ga ne znate koristiti, radije ga nemojte koristiti, jer to je sprava koja zna uništiti riblja usta ako se ne koristi na pravilan način. Koristite radije, znači što smo napisali u pozivu, meredove prihvatače. Ovo je ipak ulovi, uslikaj i pusti natjecanje. Svaka riba se slika, evidentira se, znači imate, niko ne može reći bila je ovolika, onolika, slika je ta koja nama sucima govori, aha, ona je stvarno, ako se smuđ malo pomakne za senat, može se on pomaknuti od početka, ali vidi se od koliko se pomakne. Tako da svaka se, znači, riba koja nije ulovljena, ona se ne boduje. Znači, smuđ kamenjar već od 25 cm, smuđ klasične od 30 cm, tako isto i štuka i bucav se gledaju. Som ima najmanji koeficijent zato što je on po svojoj prilici riba koja najduže naraste. Tako da evo, kad se gleda kapitalnost ulova, gleda se kapitalnost ulova po toj vrsti. Sve ostalo, bilo što vam nije jasno, pitajte suce, suci sve znaju. Ako neko ne zna, neka mene nazovu, ja ću svima pojasniti. Tako da evo, ja mislim da je svima sve jasno. Ova kišica je dobar znak, zadnjih dana se dobro lovilo. Krećemo loviti sad negdje, kad dođete na svoje pozicije, to će biti oko 12, malo iza 12 sati. Ja ću sa trubom označiti početak ribolova i lovimo do 18 sati. Zašto do 18 sati? To je već pomaklo se i sat, ušlo se zato što se zadnjih dana pokazalo da su cugovi bili najbolji u sumrak i taj zadnji sat. Znači, tako da gledali smo da vam bude, mrak je svetalo opet, imamo i svi svoje svjetiljke i sve ovo što treba. Ima nekih pitanja? Ne znam, sam dobro shvatio. Smuđ ispod mjere se boduje ili se ne... Bilo koji ulov ispod mjere? Znači ne, ako je smuđ ispod 30 cm,
on vraćate ga, ne morate ga, nema slikanja, nema ništa. Isto tako smučka menjar, ispod 25 cm, ne. Bandar, 20 cm, ajde pogovati od 20, ajde on je najniža. Ali bandar od 20 cm, to znate da je to lijepi bandar. Evo to je to, toliko o tome. Mi u 6 sati da dođemo tu ili... Evo ovako, što se tiče, znači ovako, večera će biti u Bakinoj kući. Tamo je restoran, oni kuhaju danas, ne moramo mi ništa. Tamo će, oni će poslužiti večeru i sve što treba, tamo će biti proglašenje. Tako da, evo, kad završite, dođite tamo do Bakine kuće. Ako neko tijekom dana ožedni, ogladni, dođite ovdje. Znači, ovdje dođite, ovdje se možete okrijepiti, ovdje kod Žabca. Poslije 6 sati idemo, tamo ćemo biti. Evo, to je to. Ja se nadam da je svima sve jasno. Ako nešto nekom nije jasno, neka pita. Pitanje, da smo zakasnili ovo sprijavati. Možete, evo, tamo prijava. Prostite, ovo s autima, znači može se otići do ovih početnika? Da. Lijevo ili desno? Do restorana. Da sam je biro. Tu kad ulazim, tu idem. Ante, gdje je moj Ante? Na natjecanje krenulo, a ja još uvijek vežem udicu. Ja nećemo krenuti pecat dok ne obavim ritual. Ljubavi. Tata te zove da imam sreću na pecanju. Sad ću krenuti natjecanje u pecanju. Ekipa, evo prvi zabac. Će tata upecat nešto? Di ste mi? A? Ble. Evo, ajde ti. Šta ima u Beču? Čas, komšija. Čestitke. Nek dolaze još. Nek diže, da. Kad idu perajica. Evo ide. Finje. 4-7. No. Ja. Imam ja na redu. Ne da me meri uopće. Mislim da će biti taman za upis. Ne znam. Aj sad ćemo vidjeti šta. Aj na ovom bio ravno. Gdje? Dakle? Tako. Možeš, od tamo ćemo glavu staviti. Ajde. Hvala. Ovo će. Dobro ovo. A? Možete. Još jedno. Jel dobro ovo? Je. Prelazite 40 skoro. A kad gledaš ovo i 41 kg. A? Možete uslite slobodno i vi. Pa 41 ja mislim. Lijepo riba radi. Ne znam je li umjeri uopšte. A evo ga, nije ni ovaj u borbi. Ništa tu. Braća. Dobro. Braća. Je. Bravo. Donesi papir. Ajme, vidi ga. Jesi ga uopće osjetio je? Hvatno. Kažu, na ove, kad koristiš jače glave, znaš da... Na trigera. Lijepo. Lijepo. Dajki, trigger, šta ti? Nije. Evo, gore.
Ovo je još živatno. Jazičani. Pećeš tamo na mjeri, misli, baš visli. Koliko je za? A? 35 je mjera, da im glava gdje. A imaš 36. A? 36, jesam sretan. Evo, ko što vidite, 2 smuđa, 3 smuđa, krenuo je smuđ lijepo radi na ovo vrijeme. Ja sam tu, kažem, evo, između tih, lovim blizu tih, vrijeme da se ozbiljim. Jedno što vidim da nemam jaki glav kao oni, to ćemo onda nadoknaditi s ovim sitnim ribicama, pa evo, idemo probati i dalje uloviti nešto, svi love. Evo ga, sretno nek naraste, nek bude velik. Tako je. Za nagodinu da bude još veći. Službeno mijenjaju mjesta, kiša bar malo usporila, ekipa mijenja mjesta iz težih terena u lakše terene. Evo Jiger, Fox Rage 1040, Ninja 3000 mašinica, još nisam zapeo, baš pričam da bi trebao zapet. Evo. Riba radi, ali je bilo u cugu, tako da vidjet ćemo sad kako ide, hoće biti cugovi ili će biti dobar start samo. Ja sam tuknio, da bi ja trebao namotati. Ajde, dok još ne mrda, mamicu ti. Ovdje uslikaj ovo. Koliko kaže? Evo, glava je tačno. Jelko 60. 58, 50, samo, 60. evo ga ovako tačno je poravnat. I 2. 62. I Fata kaže 2 put je 2 put. Evo da, bistro i dalje. Izbacujem male glave, ubacujem velike. I manji mamac. Krena se smuđ. Ja sam malo fulao gramažu. 12,21. Kako je ubrzala voda? Naglo kratki porast i gotovo. Porast je dobar. Kad sam izbačio dobivate ovakve nagrade. To dobijete aklimatizacijom. Tu su Spike 9. Model 6 nepoznan i Turbo 6 ospaca. Te sam dobio. Startni broj 73 sam dobio. Lagano to. Neko je pokupio već brojeve, zanimljivo. Ali ima dubine. Moja kažem najveća greška, nije teško olovo. Ja sam tu dosta ispušio. Ali funkcionira. I tu se ostavi. To sve dobijete. Evo, jednom je dok rekao kad je oblačno da bude repić u boj. Bacam na 10 sati. Zato ga naravno da ga osvjetim. Stavim prst. Čekam da potone da ćemo onaj tupu. Dosta duboko, dosta jako. Evo, keći ga! Jel se boduje, ne boduje? Ne, kečike se ne boduje. Bočna strana. One nisu grabežljive vrste. A, probina riba. Dok što ja moram kod tebe da ulovim. Probina riba. Gore imam dečko 3 komade ulovio. Probina se čovjek. Čovjek kečigu. Neko, gore kaže da je još 3 uhvatio. Znači jako lijepa informacija da se riba vraća. Dosta ljudi se i fakture. Dolaze,
Evo ga. 4 sata. Išla malo stala napokon. Sad sam pravo sad napokon da je malo već 65. Ja kažem, još ni kvrca nisam imao. Sad sam teške glave, 30 grama. I dalje. I u boji, svaku boju sam dao, zadnja boja koju imam, a da nisam probao. Što najgore ne zna ga promašiti. Masline je sadio tu. Čuj, mi proizvođači služimo se raznim trikovima. To je nekako zaratio. I mi prodavači isto tako. Vidio si ga da se jučer šetao tu, išao i bacao samo iz klade. Mren, ovo je tri kečige. I ovaj tu isto do mene nisu imao kečigu. Ovaj uvatio šarana. Samo što se ne buduje. To je ko ja kad sam ono ljeto dobio. Šaran je pravi otpor. A kečige za leđa, jel? Da, što ih ovako hvata, da. Znači, ima snagu, ima, misli, ono pravo riba. Jesu velike nešto? Jedna je bila dobra, ali ove su dvije manje. Jel? Ne, ali ono, možeš misliti ono, kad udara, du. Mogu misliš šarana još ako ga je fino klapio. Tiša je stala. Evo ga ekipa, zadnji sat vremena. Dole njegova tišina. Opet je pokazao mi moć. Jedan dan mi dam hrpu ribe, drugi dan ni kvarce. To je to, 6 sati mrak. Ovog puta me domu pobjedio. Evo, traži torbu za put, koliko toplu večeru i idem za Beč. Četvero na kraju kontroliralo, budemo sigurni da je sve u redu i dobro, da smo četvero prebrojali smo sve kako je. Evo ovako, prije svega, evo, bio je dan takav kakav je bio, vrijeme tako kako je bilo, 3 sata kiše, 3 sata onako, pomalo, bili se hrabri, svaka čast. I bilo je i lijepih ulova, bilo je otpadanje ribe, presjecanja, riba utekne iz redova, svašta se nešto dešavalo. To je u svakom ribolovu. Ja sam jako ponosan na vas da se unatoč tim okolnostima, niskom vodostaju i lošem vremenu uspjeli uloviti ovako. 56 muževa, 2 soma, 5 štuka, 1 buclav. Ja mislim da je to sasvim okej. To znači, to su ribe koje su iznad mjere, koje su a bilo je tu još ulova i kečiga, i šarana lijepog, i mrena, a znate šta, to nisu grabežljive vrste, pa nisu ušle u bodovanje, ali smislit ćemo mi nekakve nagradice za te ljude. Cijela ribe koje su ošle,
o njima ćemo pričati do nagodinu. Dakle, i svaka čast. Evo, još jedan puta hvala svima koji su došli. Mnogi su odustali, zbog kišice, ovo, ono, nema veze, svako ima svoje mišljenje i neko ne voli kišu i tako to. Ali evo, mi smo bili pravi ribolovci, potrudili smo se. I evo, gledali smo i mi od naše strane organizacije da bude sve ok, da bude sve pod taman, da dobijete dovoljno jela i pića i da bude sve fair i korektno na stazi. Hvala. Ovako. Mi ćemo vam postaviti jedan link gdje ćete moći pogledati točno kompletan redoslijed. Ja ću sada prva 3 mjesta reći. Tako da, evo, to bi bilo što se toga tiče. Znači, 3. mjesto sa 9500 bodova i ulovljenih 6 riba je odnio Nikola Bundalo. Čovjek uvatio u zadnjoj minuti 600 ribu, mislim ono, taman sam se spremio gore, bit će sudac, ja mislim da me zeza kad ono stvarno klačaka riba po vodi i stvarno uvatio je. Evo Nikola, svaka čast. Sljedeća novčana nagrada. I nagrada u voucher. Imaš znači u vrijednosti od 300 eura. Sve saltom preko. Sve, evo, 30 saltom, evo. Oni bar jedno koliko može. Ove godine našim nagradama se pridružio naš kolega Milorad Bobe koji isto se bavi izradom mamaca koji su vrhunski, njegove laste i glavinjere valjda znate svi. Evo, što se njega tiče, evo, to je za 3. mjesto. Ne moram ja pridašati, ne možeš reći, tako da ne moramo ići preko toga. Na 2. mjestu sa 10.197 bodova je naš kolega iz Bosne, Davor Teržić Efendić. Svaka čast. Tebi isto tako slijeda. Isto lijepe ribe ulovio, bilo je tu i smuđeva i štuka i tako, bile su baš lijepe ribe, znao se, dosta toga izgubio, svašta se dešavalo, ali evo, on je, ja mislim, zadovoljan. Super je sve na kraju uspjelo sve to. Nema šta. Isto slijedite, znači, imaš novčana nagrada 250 je u novcima i još imaš taj voucher. Ukupna vrijednost, znači 500 eura. Ok, hvala dok. Čekaj, trebamo još i novce da kada. Hvala. Čekaj. Vidiš, iskleda čepa. Nije u kuverti, evo. Hvala. Može i taj. Može i taj. Lijepilo se. I sada, prvo mjesto ide čovjeku koji je ulovio 7 riba. Poglavito smuđeva, ima štuka. Znači, to je naš Njegoš Turukalo iz Vukovara. Svaka čast. Tebe slijedi ova jako lijepa replika, ručni rad, ručno je oslikano, jako vrijedan poklon koji ćete biti, samo sam te, još ćete dobiti naljepnice koje ovdje iz tehničkih razloga ih nisam stavio, pojasnit ću. Imaš novčana nagrada od 500 eura i imaš 250 u mamcima, voucher koji ćeš sam izabrati. Već ima neku narudžbu i posla, pa ćemo to On je naprijed znao da će biti prvi pa je naručio. Da, i to neke boje čudne da te Bog poštujemo. On nije od Bundala, sigurno boje. Kako, nema veze sa saltim dečkom, nikakve veze. Inače, baš mi posebno drago za njega jer je zbog rada u inozemstvu više puta bio jadan spriječen, 4 puta je bio spriječen da dođe i rekao ove godine moram doći i dao si je truda i došao je i pobjedio. Evo svaka čast, 7 riba. Veliko srce!
u ovim uvjetima uloviti 7 riba, to kaže može centrala jednom da se sedne, ali 7 puta, baš ne, znači sva 3 vrhunska ribolovca su pred nama, svi već više puta su ovdje sudjelovali, ja se nadam da je sve, evo, s naše strane bilo ok. Koje ideje budete još imali, imat ćemo još i za ove utješne nagrade, a to ću vas ja obavijestiti posebno, moramo vijećati kome da dodijelimo, da se, znači i ljudima koji su lovili krasne šarane, i nekim ljudima koji su lovili neke kečige, i tako nekakve mrena, i neka mrena, i tako to, mi ćemo nekakve utješne nagrade za to smisliti, i to ću vam nakon dati, sad je ovako malo prekratko bilo da to smislimo, ali ipak to su ribe Dunava, ovo je rijeka, divlja rijeka, ne možeš ti napisati romancu, ti ne smiješ zagrist, to je normalno tako kako je. Ako ima neko nekakvih prijedloga, budite slobodno otvoreni, komentirajte to ili u privatnoj poruci, ili telefonom, ili javno, svejedno, nama je tako svejedno, pošto radimo sve transparentno. Sve što mislite da možemo napraviti još bolje, dajte nam savjet kako da to bude još bolje. Evo, to je to, ja se nadam da ste zadovoljni. Ima neko još pitanje ili nešto slično? Ništa je slikica od njih trojice zajedno i to je to. Pa dobro, ja ću se malo tamo iza čoša. A ne, pa i ti s njima kao organizator, ajde. Mene Ajde prvo njih trojice sami, a? Ajmo samo njih trojice sami. Ček. Evo, pozdrav dragi moji. Dan nakon natjecanja MD Kup imenu Riva Krešo Hršak u Dalju. Predivno, lijepo, sunčano vrijeme kao što je bilo i 2-3 dana prije natjecanja, samo eto nas je potrefila kiša i sve to, ali dobro, evo, jako se dobro lovilo. Na kraju kad smo sve slike pogledali i kad su nam se javili pojedini ljudi koji nisu bili na spisku ulova, vidjelo se da nisu svi predali one papiriće sa ulovom, ili su napustili ranije zbog kiše, prokisli, ili su jednostavno smatrali da njihov ulov jedne ribe ili toga nije vrijedan nekog nagrade, ali kad smo sve zbrojili, ipak je to 75 riba. Znači imamo 5 štuka, 2 soma, jednog bolena i sve ostalo su smuđevi. Velika većina običan smuđ i bilo je nekih 15-ak kamenjara. Mislim, to je za jednu divlju vodu sasvim solidan rezultat. Bile su još dva druga ulova, jedna mrena lijepa i jedan jako lijepi šaran. Oni nisu ušli u bodovanje jer nisu jednostavno grabežljive vrste, tako pravila nalažu, ali smo mi rekli da ćemo smisliti neku utješnu nagradu za njih, tako da smo malo o tome promislili, pa evo, naš Ivan Jezonjević iz Broda, on koji je lovio tog lijepog šarana, njemu ćemo napraviti set guma sa, znači set guma, ovakav jedan kutiju sa aromom garlic i Scopex, koje su šaranske poznate arome. Stavit ćemo to direktno u masu jer naši mamci bez problema sve te uljne esencije primaju. Da mu se zakači još koji, a kolega Igor Veksa on će dobiti sa aromom sira. Tako da, evo, to su dvije utješne nagrade za njih, paketi sa tim aromatiziranim mamcima. Nadam se da se ne ljute, ovo je samo ipak šala, ali evo, mislili smo i na njih. Prije svega želim se još jedan puta zahvaliti svima vama koji ste došli unatoč ružnom vremenu i najavljenoj kiši i pokazali ste da znate, da umijete. Ta 3 prva mjesta nisu slučajno prva 3 mjesta, sve su to vrhunski ribolovci koji su od prve do zadnje sekunde pokazali što znaju. Biti treći sa 6 smuđeva na jednoj divljoj vodi, to i nije tako loš rezultat, to samo govori koliko su drugi bili uspješni. Naš Nikola je opet zauzeo 3. poziciju, pa možda na godinu bude prvi, ali vidit ćemo. U svakom slučaju svima čestitke i jednu veliku zahvalu moram stvarno reći obitelji Hršak iz Dalja, Igoru i
Dubravki, to su supruga i sin od našeg Kreše Hršaka, po kojem naš kup ima od unazad 3 godine, eto i nosi taj subnaziv Memorijal. Njemu u čast, on nas je sve ove godine bio pratio, zadnje 3 godine smo evo bez njega, ali ja se nadam da nas je gledao odozgo i da je zadovoljan sa onim svim što smo napravili. Još jedan puta zahvala i Dubravki i Igoru, što nisu tražili nikakvu naknadu za korištenje tih prostora, što su sami sebe dali toliko u to sve skupa, pomogli nam, evo još jedna velika hvala. I hvala mojim sucima, i Marku Vukašinoviću, i posebno našem Draganu Ćoruši koji je uletio umjesto jednog drugog suca koji se razbolio. Iako sam dosta krhkog zdravlja, cijelo vrijeme je bio svih 6 sati na stazi po tom vremenu i radio svoj posao fer i korektno kako jedan sudac treba da napravi. Evo, to bi bilo to što se tiče nas. Vidimo se i na godinu. Vrijeme će biti kako Bog da, na to ne možemo utjecati, ali ja se nadam da će sve drugo biti onako na nivou kako ste navikli od Monadok ekipe.